Luluto ko karon og spaghetti and chicken for tonight. Nagkaon na sila. Today's dinner, spaghetti and chicken. No, may siya. So what can you say? Yummy. Yummy. For a favorite. Spaghetti chicken. Guys, nangaon na sila og dinner. Muna ilang dinner for tonight. Creamy, cheesy spaghetti and fried chicken. Nahana na siya sa iyang spaghetti. Guys, good evening. Humanang panihapon. Kami humanini panihapon. Naapay na bilhin na chicken and spaghetti. Nag-dessert na akong tapos ang feastables ni Mr. Beast. Ano man? Nga na Mr. Beast man na siya. Wait, dato man siya. Adi ay? Mo day na. Abing ulan darib guys. Karon panahon na. Gaulan, gakidlat. Bye-bye.